एकत्व को समझने के लिए साधना की जरूरत है। इसके लिए ही वेद, वेदांत और बहुत सारे दर्शन और हमारे आध्यात्मिक पुरुषगण इसी के लिए साधना किए हैं। पहला तो जो कुछ प्रश्न है उसको जानने का संकल्प होना चाहिए कि नहीं, यदि मेरा प्रश्न है तो कैसे भी करके इसको जानना ही है, उत्तर जानना ही। भले ही उत्तर देने वाला आपको संतुष्ट न कर पाए, कोई नहीं, यदि आपके पास प्रश्न है तो कोई न कोई ऐसा मिल जाएगा जो सटीक उत्तर दे देगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यदि भूल भटक गए जगन्नाथ जी जाने का रास्ता तो कोई न कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो कि ठीक रास्ता बता देगा। लेकिन आंतरिक इच्छा होनी चाहिए कि ब्रह्म हमको जाना है कि नहीं, यह चीज जानना है कि नहीं। इसलिए ब्रह्म को हम लोग युक्ति तर्क के द्वारा नहीं बता सकते हैं। इसलिए बोलते हैं श्रद्धा जिसकी होगी, वेदांत विचार करके पूरा करने के बाद जो साधक लोग बोलते हैं कि श्रद्धा वान हो, श्रद्धा होगी तभी इसको जान सकते हैं। और इसके लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये सभी पालन करना पड़ेगा। केवल प्रश्न करने से ही प्रश्न नहीं हो जाता है। एक प्रश्न किया कि उसके लिए गुरु बोलते हैं 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसका उत्तर देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर प्रश्न होता है तो फिर बोलते हैं 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो इसलिए ये जो ब्रह्म एक ही है, इसको यदि ठीक से जान लिया तो ब्रह्मविद हो जाएंगे। जब तक ब्रह्मविद नहीं होंगे तो आप ब्रह्म एक है जान नहीं सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले हैं कि बाकी जितनी विश्व ब्रह्मांड की चीजें हैं सब झूठी हो गई हैं, सबके विषय में कुछ न कुछ बोला गया है, बोल दिया गया है। लेकिन ब्रह्म वस्तु एक ऐसी चीज है जिसको कि लक्ष्य के रूप में बोलते हैं। कोई देखा नहीं है और जाना नहीं है और सुना नहीं है। इवन श्री रामकृष्ण देव खुद बोलना चाहते हैं उस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था का, समाधि के चरम तत्व को वो नहीं बोल पाते। वो बोलते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मां मुख चेपे दीक्षे, और मुख बंद हो जा रहा है। क्यों? उस अवस्था में मन वाणी नहीं रहती है। जब मन वाणी के परे की चीज है वो वाणी से नहीं बोली जा सकती है। इसलिए आपको श्रद्धा का अवलंबन करना होगा और सोचना होगा कि यदि सच में प्रश्न है तो इसका समाधान जानेंगे। इसके लिए तपस्या, संयम, नियम जो कुछ भी करना होगा। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये सबको पालन करना होगा। साधु संग करना होगा, जप तप करना होगा, सत्कर्म करना होगा और धैर्य अवलंबन करना होगा। सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये एक दिन 2 दिन करने से अब हम नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। वो नाराज होने से नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। ये जन्म जन्म आपको मेहनत करना होगा, तब भी हम करेंगे। ये दृढ़ संकल्प होगा तो उसके हाथ में जरूर ब्रह्म ज्ञान होगा और ब्रह्म को जानेंगे, एक है ना दूसरा है। विज्ञान क्या है? मन और वाणी के द्वारा, ये जो मन है ना, मन की जहां तक पहुंच है, विभिन्न पदार्थ इसका एनालिसिस करते हैं और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है यहीं तक विज्ञान की पहुंच है। लेकिन धर्म क्या है? स्वामी जी बोलते हैं रिलीजन इज रियलाइजेशन। क्या रियलाइजेशन? डिविनिटी का रियलाइजेशन। जो हम ब्रह्म के साथ एक हैं, हम ब्रह्म ही हैं, इसका रियलाइजेशन धर्म है। और उस धर्म की जो एक बात क्या है, यदि सूर्य बहुत ताप देता है ना, तो कहीं वो
तीखा ज्यादा हीटेड दिखता है, लोकेशन के हिसाब से कहीं कम टेम्परेचर रहता है, हाई एल्टीट्यूड पर कम टेम्परेचर रहता है, ऐसा होता है। लेकिन सूरज का ताप वही है। तो है क्या कि ये रियलाइजेशन अंतिम धर्म की परिणति है। लेकिन ये अन्य सेंस में लें तो बिना धर्म के एक दूसरे के साथ हम लोग युक्त नहीं हो सकते। घर में जो रहते हैं, माँ का धर्म, पिता का धर्म, बेटा का धर्म, बेटी का धर्म, सभी का और गुण धर्म है कि इसको, बेटा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बेटी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पिता को ऐसा करना चाहिए। सब एक दूसरे को के सुख का भागी होना चाहिए, सुख दुख का। यदि सुख दुख का भागी स्वतः नहीं होते हैं तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, वो फिर परिवार नहीं रह जाता, फिर अलग हो जाते हैं। ऐसे ही पति पत्नी कुछ देर तक हम एक ये, क्योंकि ये श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा केवल अपना, उनको हम लोग उनको बड़ा बना करके उनकी महिमा और नहीं बढ़ा सकते। जिस दिन विवेकानंद जी शिकागो में प्रसिद्ध हो गए, उसी दिन रामकृष्ण और माँ शारदा ये सभी प्रसिद्ध हो गए उनके साथ ही। उनको और हम लोग प्रसिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका उपदेश यदि हम सोचेंगे, कहेंगे और उस पर चिंतन करेंगे तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। तो ये जो जितने भी संबंध हैं वो धर्म पर ही आधारित हैं। तो ये जो है, ये क्या है, जनरल टर्म से हम लोग समझ सकते हैं कि धर्म वो चीज है जो धारण किए हुए है सबको। तो ये जो सत्य है, ब्रॉड सेंस में देखें तो सत्य के ही ऊपर सब कुछ प्रतिष्ठित है और सत्य ही ब्रह्म स्वरूप है। ये श्री रामकृष्ण देव बोले हैं, जो सत्य के घरे आछे से भगवान कोले बसे आछे, क्योंकि भगवान ब्रह्म सत्य स्वरूप ही हैं। तो सत्य माने जो कभी खत्म नहीं होगा, त्रिकालाबाधित बोलते हैं, त्रिकाल से अबाधित है, वो उसको सत्य बोलते हैं। और जो हम कहते हैं कि हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, हम मार्केट जाएंगे, ये भी उसी सत्य की छोटी सी अभिव्यक्ति है। तो छोटे से ही लेकर के बड़ी चीज को पढ़ा है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, क माने कौवा, छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, लेकिन क माने कौवा होता नहीं है। वो बाद में बच्चे को मालूम हो जाता है कि हमको सीखने के लिए पिताजी माताजी ऐसे क माने कौवा बोलते थे। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को देखकर वो बड़ी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे ही ये जो छोटे छोटे सत्य का अभ्यास करके हम ब्रह्म जो सत्य स्वरूप है वहां तक पहुंच सकते हैं, भगवान जो सत्य स्वरूप है वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए, जहां राम वहां एक प्रश्न है, संसारी लोगों का ब्रह्म ज्ञान हो सकता है क्या? ब्रह्म ज्ञान तभी होगा जबकि वहां संसार नहीं रहेगा। संसारी माने घर में रह रहे हैं इसलिए आप संसारी हैं, ये बात नहीं है। राजा जनक भी घर में माल में रह रहे थे, राजा थे। ऐसे कितने ऋषि महर्षि लोग हुए हैं। स्वयं रामचंद्र जी 11,000 साल तक शासक रहे। वो ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, ऐसे आप कोई नहीं बोल सकता है। हम लोग सब उनका पूजन करते हैं। संसार यदि घर में रहने को बोलते हैं तो ये बात नहीं। घर में तो बहुत ऋषि महर्षि भी रहे हैं, कुटिया में बांध कर, कुटिया उनके लिए कोई दूसरा बना दिया है। घर में रहने को संसार, लेकिन संसारित्व जिसके अंदर है वहां ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। वो जहां राम वहां काम कभी नहीं होगा। इसलिए जब मन वाणी से परे इतनी विशुद्धि आ जाएगी, ये क्या है, दृश्यते तू अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्श भी। जब इतना सूक्ष्म, इतना पवित्र, इतना रिफाइन हम हो जाएंगे तब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वो हो जाने के बाद जैसे बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव कि यदि लोहा ये टच हो जाए पारसमणि से तो अब सोना होने के बाद उससे हत्या का कारण ये जो है ना, ये नहीं हो, हिंसा नहीं हो सकती है। इसलिए जब ब्रह्म ज्ञान जिसका हो गया है वो अब
उससे संसार कभी हो नहीं सकता है, उसका वो जो है अमर हो जाएगा, इसी समय ही मुक्त हो जाएगा। নমস্কার। কদিন বলিনি যে চেষ্টা করবো। এখানে লিখেছেন ওনারা, প্রণাম মহারাজ, আমি একজন গৃহস্থী, ঠাকুর আর মায়ের মেয়ে। আমারও ঠাকুরের মায়েরই ছেলে। মহারাজ, আমি ঠাকুরের আরো কাছে যেতে চাই, ঠাকুরকে আরো ভক্তি করতে চাই, আরো ভালোবাসতে চাই। কেউ না বললে আপনি ভালোবাসুন, বেশি করে ঠাকুরকে পূজা অনুভব কিভাবে হবে সেটা হচ্ছে আপনারা করতে করতে হবে, একদিনে অনুভব হবে না। দেখবেন প্রতিদিন আপনি জব ধ্যান করেন তাহলে খুব ভালোভাবে এটা আপনারা নিজেরাই ফিল করবেন, বাইরে থেকে কেউ কিছু বলবে না। অন্তর থেকে আপনারা যদি ভালোবাসেন ঠাকুরকে, যতটা সময় পাবেন আজে বাজে সময় না কাটিয়ে সেগুলো যদি আপনারা জব ধ্যান বা ঠাকুরের চিন্তা, ঠাকুরের বই পড়া এইসব নিয়ে যদি থাকতে পারেন, তাহলে আপনার থেকে অনুভব হবে, আপনার আরো মনটি এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেটাই আপনাদের অনুভব পাবেন। কিন্তু আমার মনে বলে একটা করে দিন চলে যাচ্ছে, আমার এখানে কিচ্ছু হলো না, এটা কিচ্ছু হলো না কথাটা মানা যাবে না। কেন কিচ্ছু হলো না? আপনাদের কিছু হয়েছে বলে আপনারা এখানে আজকে এসেছেন, এতক্ষণ শুনছেন। এই ঠাকুরের ভালোবাসা আপনাদের আছে বলে আপনারা আসতে পেরেছেন, আর ঠাকুরের কৃপা আপনাদের উপরে আছে বলে আপনারা এখানে এসে শুনছেন, ধৈর্য ধরে বসে আছেন, সব শুনছেন। কিন্তু এটাই জানবেন আপনাদের অনুভব হয়েছে। এটা ভাবে আপনি বেশি করে এগুলোকে আপনারা করতে পারেন, তাহলে আরো ভালো হবে, আর অনেক কিছু হবে। হলো না হলে কোনদিন কিছু হবে না, কিন্তু হয়েছে যদি এগিয়ে যায় তাহলে দেখবেন আরো ভালো দর্শন পাবেন, আপনার অন্তরে আনন্দ হবে। এই যে দর্শনাদি করেন তাহলে আপনাদের ভিতরে কাউকে বলতে যাবেন না, এগুলো নিজের অন্তরে রাখবেন, তার একটা আলাদা অনুভূতি আছে, যেটা দেখবেন। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন সেই রামকৃষ্ণ মিশনের, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী যাকে বলা হতো, তাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম আপনার ব্রহ্মজ্ঞানটা কি জিনিস? উনি বলছেন অনুভব বইতে, ওটা বলা যাবে না, যে যদি অনুভব করে তারই। এরকম ভাবে এইগুলো আপনারা ভক্তি করবেন, ভালোবাসবেন, সবাইকে বাইরে এই আমার না আজকে এই হয়েছে, আমার না এই হয়েছে রাখবেন। আপনারা ভালোবাসবেন ঠাকুরকে, যত ভালোবাসবেন তত দেখবেন আরো আমাদের অনুভূতি হবে, আর ভালো লাগবে। তারপরে বলবেন আরো ঠাকুরকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করবে। এই বলে আমি আমার এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে যেগুলো আমার ভাগে। জগজ্জননী মা শারদা ভূতের ভয় করতেন, আমার প্রশ্নের ভয় আছে, তো সবগুলোর উত্তর দেওয়া এই স্বল্প সময় সম্ভব নয়, আমি কয়েকটা বেছে নিচ্ছি। একটা প্রশ্ন আছে অষ্টপ্রহর কি? এটা গ্রাম দেশে অষ্টপ্রহর মানে 24 ঘন্টায় নামশীল সংকীর্তন বলে আর। আচ্ছা, তিনটে প্রশ্ন, এই প্রশ্নগুলো কানেক্টেড। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যখন ধ্যান করার সময় মন অন্যদিকে চলে যাচ্ছে, উপায় বলুন। আরেকটা হচ্ছে মন সবসময় চঞ্চল হয়ে যায়, কোনো জাগতিক ঘটনায় ঠাকুরকে জানাই সবসময়, কিন্তু তাও পারি না, এটা দ্বিতীয়। আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে, ইন লাইফ it's essential to balance work with worship and prayer, but our daily lives get so busy or unexpected work that we struggle with time management. Even when we try, we often can't concentrate. So how can we control our minds to prioritize our spiritual practice no matter what happens? এই সবগুলো মিলিয়ে এই যে শেষ প্রশ্নটা, সেটা হচ্ছে আমাদের কর্ম আর সাধনা, এর মধ্যে ব্যালেন্স কি করে করব। দেখুন, কর্ম আর সাধনা দুটোকে আলাদা করে ফেলছি, এইটা একটু ভাবতে হবে। মানে ওয়ার্ক ইজ ওয়ারশিপের কথা বলছে তো, শক্ত, কিন্তু আমাদের এইটা মনে হচ্ছে এই কারণে যে আমরা জপ ধ্যানের সময়
সেটাকে ভাবছি, অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট সময় থাকেই। বাকি যে কর্মের সময় আমরা বলছি সেটাকে অনেক সময় মন থেকে ঠিক গ্রহণ করতে পারছি না, ভাবছি যে এইটা আমার সাধন ভজনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কি। কর্মযোগ ছেড়ে থাকতে পারবো না, এই কর্মকে সঙ্গে নিতে হবে, তার উপায় কিন্তু রয়েছে। দেখবেন ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে বইটি রয়েছে সেখানে একটি জায়গায় রাজা মহারাজ খুব ছোট করে বলছেন যে কাজের শুরুতে তাকে স্মরণ করবি, প্রণাম করবি, কাজের মাঝে একবার স্মরণ করবি, আর কাজ শেষ হলে তাকে স্মরণ করবি। এটি ছোট কথা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, যে কাজটা তার কাজ, সুতরাং তার কাজ ভেবে কাজটি করব এবং ফলটিও তাকে সমর্পণ করব। এইটি হচ্ছে পূজা বুদ্ধিতে কর্ম। এইটি যখন করতে পারবো তখন কিন্তু এইটি আমার জপ ধ্যানের সহায়ক হবে। তার কারণ হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমার ইষ্ট বা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করছি। একজন খ্রিস্টান সাধু ছিলেন, তার নাম হচ্ছে ব্রাদার লরেন্স। একটা খুব ছোট বই রয়েছে, প্র্যাকটিস অফ দ্য প্রেজেন্স অফ গড, বাংলায় হচ্ছে ঈশ্বর সান্নিধ্যবোধের সাধনা। এই বইটি একটা অপূর্ব নির্দেশিকা। এই ব্রাদার লরেন্স তিনি খঞ্জ ছিলেন, প্রথম জীবনে ভৃত্যের কাজ করতেন, পরবর্তীকালে তার জীবনে একটা সামান্য ট্রান্সফরমেশন আসে, সে কাহিনী ওখানে রয়েছে। এরপর তিনি একটি মঠে যোগ দেন। সেই মঠে তিনি যখন থাকতেন সারাদিন ওই রান্না বাড়া ইত্যাদি কাজ করতেন। সেই কাজটা করতে করতেও কিভাবে এই কাজটাকেই তিনি বলতেন যে আমার জপ ধ্যানের সময়, মানে তাদের মতে সাধন ভজনের সময় আমার কাজের সময় থেকে আলাদা কিছু মনে হয় না। এখানে খুব সুন্দর উনি বেশ কিছু প্র্যাকটিস বলেছেন যে কি করে আমরা আমাদের কাজটাকে এইরকম ভাবে একটা রূপান্তর করতে পারি। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যখন কারোর কাজের শিডিউল এমন হতে পারে তিনি প্রচুর সময় পাচ্ছেন না, কিন্তু তার ক্ষেত্রে এইটা এইভাবে পুষিয়ে যেতে পারে, প্রথম। দ্বিতীয় হচ্ছে যে এইটা ভেবে নিতে হবে, দেখুন আমাদের সকলেরই ছুটি ছাটা রয়েছে, কখনো কখনো আমরা একটু বেশি সময় পাই। যখন বেশি সময় পাই, যে ঠাকুর নির্জন বাসের কথা বলছেন, সেই সময়টাকে আমরা একটু বেশি করে সাধন ভজনে কাটাতে পারি কিনা, এই। তৃতীয় হচ্ছে যে এমন হতেই পারে যে সারাদিনের মধ্যে আমার টানা 1 ঘন্টা বসার সময় নেই, আপনার সময় নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে 10 মিনিট একটু সময় দিনের মধ্যে বিভিন্ন সময় বার করা যাবে। একজন সন্ন্যাসী বলেছিলেন, সিনিয়র সন্ন্যাসী, দেখো এই সাধন ভজন করা, জপ ধ্যান করা, ওটা অনেকটা মালা গাঁথার মতো। সকালে 15 মিনিট সময় পাচ্ছি, একটু জপ টপ করে নিলাম, ঈশ্বর চিন্তা করলাম, আবার হয়তো দুপুরে হোক কখনো হোক স্নানের পরে একটু সময় পাচ্ছি, একটু ঈশ্বর চিন্তা করলাম, বিকেলের দিকে একটু করলাম, সন্ধ্যায় একটু করলাম, বেশিক্ষণ পারছি না, রাতে একটু করলাম। এই সারাদিনটা যদি মেলানো যায়, দেখা যাবে একটা যেন মালা তৈরি হয়ে যাবে। এইগুলো ছোট ছোট উপায়গুলোকে আমরা আমাদের জীবনে নিয়ে আসতে পারি। এই প্র্যাকটিস গুলো কিন্তু আমাদেরকে সাধন ভজনে সারাদিনে যুক্ত থাকতে সহায়তা করবে। এটি খুব সম্ভবত, আমার ঘটনাটি মনে নেই, মানে ঘটনা মানে পুরো ঘটনাটা মনে পড়ছে না, সম্ভবত দেবলোকে বইতে রয়েছে। পূজনীয় সূর্যি মহারাজ এটার কথা বলছেন, মহাপুরুষ মহারাজের একটা স্মৃতি ভাবটা বলছি। তো সেখানে মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, দেখো এরকম সাধন ভজন যদি ভালো করে করতে পারো, তাহলে দেখবে একটা অন্তঃশ্রুতি ভাব ভেতরে সবসময় বইতে থাকবে। এই কথাটি বলছেন, অর্থাৎ যদি যতটুকু সময় পাওয়া যাবে সেখানে যদি ইন্টেন্সলি করা যায়। জ্যোতিষানন্দজি বলতেন কোয়ান্টিটি নয় কোয়ালিটি। অনেক সময় পেয়েও কোয়ালিটি হচ্ছে না, আবার অল্প সময় পাচ্ছি কোয়ালিটি, মহারাজ কোয়ালিটির উপর জোর দিতেন। ওইভাবে যদি একটু ব্যাপারটাকে নেওয়া যায় তাহলে মনে হয় এই ব্যালেন্সটা করা সম্ভব। আরেকটা হচ্ছে
লাস্ট একটা জাস্ট করব। কর্মযোগে রয়েছে স্বামীজি যে দেখো যখন যে কাজ করবে পুরো মন লাগিয়ে কাজ করবে। আমরা জব ধ্যানের সময় তাই ভাবি যে ওই সময়ই আমাদের সমস্ত কনসেন্ট্রেশনের দরকার, পুরো মন ওই সময় দরকার, এইরকম ভাবি। কিন্তু সমস্যাটা অনেক সময় তাই হয়, সারাদিন আমরা যা কাজ করছি সেটা আধা মন দিয়ে করছি, পুরো মন লাগিয়ে করছি না। অহারি বেবার কথা আছে, তিনি সেই ঘটি মারছেন, সমস্ত যত্ন করে করছেন। থিক নাথ হান বলে একজন ভিয়েতনামি সন্ন্যাসী ছিলেন, কিছুদিন আগে দেহান্ত হয়েছে। ওর একটা বই আছে মিরাকলস অফ মাইন্ডফুলনেস। তিনি এইটা বলছেন যে দেখো যখন যা কাজ করবে যত ছোটই হোক পুরো মন লাগিয়ে করবে। একটা ঘটনা আছে বইতে রয়েছে, ওর এক বন্ধু এসছে একদিন, ওরা সন্ধেবেলা ওই চা খেয়েছে, চা খাওয়ার পর কাপ পরিষ্কার হবে। তোর বন্ধু বলছেন আজকে আমি কাপগুলো পরিষ্কার করব। তো হান বলছেন ঠিক আছে তুমি করো। তো তারপরে বলছেন একটা খুব সুন্দর কথা যে দেখো তুমি কাপ পরিষ্কার করবে মানে কাপটাকে পরিষ্কার করার জন্যই করবে, আর ওটা এমন না হয় যে তুমি কাপটা পরিষ্কার করছো একটুকু মন দিয়ে বাকিটা তোমার অন্যরকম রয়েছে, তা নয়। তুমি পুরো মন লাগিয়ে কাপটা পরিষ্কার করবে। এইটা বলে উনি শেখাচ্ছেন যে আমরা ছোট ছোট যে কাজ করি না কেন সেইটা যদি মন লাগানোর চেষ্টা করি দিনের মধ্যে সবসময়, এই যে কথা শুনছেন পুরো মন লাগিয়ে কথা শুনছেন। আমাদের অনেক সময় হয়তো বাড়িতে আলমারি লাগাই, জিনিসপত্র থাকে ভেতরে মূল্যবান, চাবিটা লাগালাম, লাগিয়ে রাখলাম, ঘুরে এসে বলছি আরে চাবিটা কোথায় রাখলাম, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। রোজই তো রাখি এই জায়গায়, মানে চাবিটা যখন লাগিয়েছি পুরো মন ওখানে ছিল না, সেই জন্য চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি। তো দিনের মধ্যে আমাদের মন যদি যা কাজ করি তার আধা দিয়ে করি, পুরো মন না থাকে, তাহলে যখন জব ধ্যান করার চেষ্টা করব তখন কিন্তু পুরো মন আসবে না। সারাদিনের প্রত্যেকটা কাজ যদি পুরো মন লাগিয়ে করার চেষ্টা করি, জব ধ্যানে যখন বসবো তখন পুরো মন লাগাতে অসুবিধে হবে না। এটি কর্মযোগে ছোট করে বলা আছে। এটা একটা অভ্যাস যেটা কিন্তু ওই যে আমাদের ধ্যানের সময় মন বসাতে অসুবিধে হয় সেটার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করবে। আমি এই ছোট করে বলে শেষ